안녕하십니까. Bonjour, 이번 시간은 성공적인 목회 네 번째 시간입니다. c'est la quatrième séance de Récit le ministère. 우리가 복음을 전하고 교회를 인도하는 목회에 있어서 갖추어야 될 꼭 필요한 상황들을 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. Nous allons partager ce que nous devons apprendre pour l'évangélisation et notre ministère. 먼저 사무엘하 7장 말씀을 읽겠습니다. D'abord, nous allons lire 2 Samuel chapitre 7. 사무엘하 7장 1절부터 9절 말씀까지 읽겠습니다. 2 Samuel chapitre 7, de versets 1 à 9. 여호와께서 사방의 모든 대적을 파하사 왕으로 궁에 평안히 거하게 하신 때에 Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné de repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui 왕이 l'entouraient. 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 거하거늘 하나님의 궤는 휘장 가운데 있도다. Il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente. 나단이 왕께 고하되 여호와께서 왕과 함께 계시니 무릇 마음에 있는 바를 행하소서. Nathan répondit au roi, va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec 그 toi. 밤에 여호와의 말씀이 나단에게 임하여 가라사대 La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. 가서 내 종 다윗에게 말하기를 여호와의 말씀이 내가 나를 위하여 나의 거할 집을 건축하겠느냐. Va, dis à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma 내가 demeure? 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘날까지 집에 거하지 아니하고 장막과 회막에 거하며 행하였나니 Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. 무릇 이스라엘 자손으로 더불어 행하는 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명한 이스라엘 어느 지파에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de être mon peuple d'Israël, et je me dis, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? 그러므로 이제 내 종 다윗에게 이처럼 말하라. 만군의 여호와께서 이처럼 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데서 취하여 내 백성 이스라엘의 주권자를 삼고 Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les prairies pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. 내가 어디를 가든지 내가 너와 함께 있어 내 모든 대적을 내 앞에서 멸하였은즉 세상에서 존귀한 자의 이름같이 내 이름을 존귀케 만들어 주리라. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. 우리가 사무엘하 7장 말씀을 읽어보면 하나님이 어떻게 우리에게 복을 주시는지 알 수가 있습니다. Quand on lit 2 Samuel chapitre 7, nous pouvons découvrir comment Dieu nous bénit. 하나님은 사울을 이스라엘 나라의 왕으로 세우셨는데 Dieu a établi Saül comme le roi d'Israël. 사울이 하나님의 말씀을 버렸고 결국 하나님은 사울을 대신하여 다윗을 세웠습니다. Or, Saül a abandonné la parole de Dieu. Enfin, Dieu a établi David à la place de Saül. 다윗이 이스라엘 나라의 왕이 된 이후에 Tel que David, il est devenu le roi. 그는 아미나답의 집에 있었던 하나님의 궤를 이제 다윗 성으로 모셔오려고 했습니다. Il voulait déplacer l'arche qui était gardée chez Abinadab à la cité de David. 그런데 우사와 아효가 법궤를 매지 아니하고 수레에 싣고 가져오다가 문제가 생겼죠. Uza et Ajo n'ont pas porté l'arche, mais ils l'ont plutôt déplacé par un char. Ainsi, des problèmes se posaient. 수레에 싣고 오던 그 법궤가 이제 소가 뛰므로 법궤를 우사가 붙들게 됐습니다. Comme les bœufs la faisaient pencher, Uza a tendu sa main pour la saisir.
그 일로 인해서 우사는 죽임을 당하게 되고 Par conséquent, Uza, il était tué. 다윗은 법궤를 다윗성으로 모셔오기를 두려워하게 됐습니다. Et David, il a pris la peur d'emmener l'arche à la cité de David. 그래서 술에 싣고 오던 법궤를 메어서 오벳 에돔의 집으로 옮기게 됐죠. Alors l'arche était portée pour aller chez Obed-Edom et elle y était gardée pendant quelque temps. 그런데 오벳 에돔에 있던 법궤가 하나님이 그 오벳 에돔의 집에 석 달 있는 동안 큰 축복을 주시게 된 겁니다. Mais pendant ces 3 mois où l'arche était restée chez Obed-Edom, une grande bénédiction a été rendue à 다윗은 그 Obed-Edom. 일로 인하여서 법궤를 다윗성으로 모셔오기로 마음을 먹고 Ayant vu cela, David s'est déterminé à nouveau à emmener l'arche à la cité de David. 그가 오벳 에돔의 집에서 법궤를 메어올 때 6걸음을 뛸 때마다 하나님 앞에 제사를 드렸습니다. Au cours de déplacement de l'arche, il a fait un sacrifice tous les 6 pas. 다윗은 그 법궤를 모셔오는 일에 대하여 너무 큰 기쁨을 가졌죠. David avait une grande joie dans son cœur pour le déplacement de l'arche. 그리고 그는 다윗성으로 법궤를 가져온 이후에 그는 준비한 텐트에다가 법궤를 모시게 됐습니다. Depuis qu'il a déplacé l'arche à la cité de David, il avait préparé une tente préservée pour l'arche et c'est là qu'il l'a 오늘 gardée. 사무엘하 7장에 기록된 내용은 뭐냐면 Ce que nous avons lu dans le livre de 2 Samuel chapitre 7, il s'agit de quoi? 백향목 궁에 있는데 하나님의 궤는 휘장 가운데 있다. Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 출애굽을 하시고 이 다윗성까지 오는 동안 Dieu a fait que le peuple d'Israël sortait d'Égypte et jusqu'à ce qu'il est arrivé à la cité de David, 하나님은 어느 누구에게도 왜 너희들이 나를 텐트에 두고 백향목 궁에다가 두지 않았느냐. Dieu, il s'est jamais plaint en disant pourquoi vous m'avez laissé dans une tente au lieu de me garder dans une maison de cèdre. 하나님은 누구에게도 백향목 궁을 요구하신 적이 없었다고 하셨습니다. Dieu a dit qu'il n'a jamais demandé un palais à personne. 그런데 다윗의 마음 속에 하나님을 향하여서 아무도 갖지 않는 마음을 가지게 된 거죠. Or, dans le cœur de David, il existait un cœur que d'autres personnes n'avaient. 오늘 여기 읽었던 7장 2절 말씀에 보면 Si nous lisons chapitre 7, verset 2 que nous avons lu 왕이 aujourd'hui, 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 거하거늘 하나님의 궤는 휘장 가운데 있도다. et dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. 다윗은 어느 날 나는 왜 이렇게 화려한 궁에 있는데 Un jour, David s'est dit, moi, je reste dans un palais 하나님의 splendide, 궤는 내가 왜 휘장 가운데 두고 있느냐. alors que l'arche de Dieu est laissée dans une tente. 한 번도 생각해 보지 않았던 마음이 다윗의 마음에 일어난 겁니다. Un cœur qu'il n'avait jamais eu s'éveillait en lui. 내가 누리고 있는 이 삶이 하나님을 너무 경히 여기는 것이라는 마음이 들었다라는 거죠. Il avait l'impression que la vie qu'il bénéficiait fait preuve de ce qu'il dédaignait le Seigneur. 하나님의 궤를 다윗성으로 Il 모셔왔지만 avait déplacé l'arche à la cité de 그는 David, 자기의 위치가 하나님보다 훨씬 더 화려하다라는 걸 알게 됐습니다. mais il a constaté là où il se trouvait était beaucoup plus luxueux que là où Dieu 그래서 restait. 하나님을 섬기고 하나님을 더 좋은 위치에 모시려는 마음을 가지게 된 거예요. C'est ainsi qu'il a voulu bien servir Dieu en lui mettant dans une place qui est 나는 beaucoup mieux. 백향목 궁에 있는데 왜 하나님의 궤는 휘장 가운데 있나? Moi, je reste dans une maison de cèdre. Pourquoi l'arche de l'Éternel est-elle gardée dans une 그 tente? 이야기를 들은 나단 선지자의 마음에 왕의 마음에 있는 걸 행하라고 이야기를 해 Nathan, le 주었죠. prophète, a pris le cœur de David et il lui a dit, fais tout ce que tu as dans le 이 cœur. 마음이 하나님의 보시기에 너무 기뻤습니다. C'est ce cœur qui a plu à Dieu. 사도행전 13장 22절에 보면 Dans le livre de Actes chapitre 13 verset 22, 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라고 하셨습니다. j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur. 하나님께서 다윗을 만났는데 Tu as trouvé David, 하나님의 마음과 다윗의 마음이 같았다라는 것. il était un homme selon le cœur de Dieu.
하나님은 그때부터 다윗을 통해서 하나님의 뜻을 이루게 하신 À partir 겁니다. de ce moment, Dieu a fait que toutes ses volontés soient 저는 accomplies à 오늘 네 travers David. 번째 시간 성공적인 목회에 대한 말씀을 생각하면서 J'ai réfléchi sur le cours d'aujourd'hui, qui est la 4e séance de thème Comment réussir le 정말 ministère. 성공의 목회 길이 뭔가? Je me suis posé cette question, comment l'on peut 바로 réussir dans son 그건 ministère? 하나님과 마음을 합하는 거라는 마음이 들었습니다. Je me suis dit, il s'agit d'avoir le même cœur avec celui de Dieu. 다윗이 특별한 일을 한 게 아니고 Ce n'est pas que David a fait quelque chose 왜 나는 d'extraordinaire. 화려한 이 궁에 있는데 Il se disait, moi, je reste dans le palais luxueux, 하나님의 궤는 휘장 가운데 있나? alors que l'arche de l'Éternel demeure dans une tente. 다윗의 마음과 하나님의 마음이 한 마음이 된 겁니다. Le cœur de David et celui de Dieu est devenu un. 그때부터 하나님은 다윗을 통하여서 놀라운 일을 행하도록 이끌어 주신 거예요. Dès lors, Dieu a conduit le cœur de David en sorte qu'il fasse des choses incroyables. 하나님이 다윗의 마음이 하나님과 하나가 되니까 Comme le cœur de David était un avec celui de Dieu, 이때부터 하나님은 다윗을 어디로 가든지 이기게 해 주셨습니다. peu importe où il se trouvait, Dieu a fait que David ait triomphé tous les jours. 다윗이 무엇을 하든지 이기는 길로 하나님이 이끌어 주었다라는 것입니다. Quel que soit ce qu'il fait, Dieu l'a conduit dans un sentier vers le succès. 사무엘하 8장에 보시면 Dans le livre de 2 Samuel chapitre 8, 사무엘하 8장 6절을 읽겠습니다. nous allons lire 2 Samuel chapitre 8 verset 6. 다메섹 아람에 수비대를 두매 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라. 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 David mit des 하시니라. garnisons dans la Syrie de Damas et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. 다윗이 전쟁을 해서 이기게 되는 이유가 뭐냐면 La raison pour laquelle David il a gagné dans toutes les 그 batailles 전쟁을 잘해서 이긴 게 n'est pas 아니라는 거죠. n'est pas parce qu'il était doué pour les 그의 combats, 마음이 하나님과 한 마음이 되니까 comme son cœur était un avec celui de Dieu. 하나님께서 그가 어디를 가든지 이기게 하셨다고 하는 겁니다. Alors, Dieu a fait en sorte que peu importe où il se trouvait, il gagnait. 로마서 8장 31절에 보면 Dans le livre de Romains chapitre 8 verset 31, 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? la parole a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre 신앙에 nous? 가장 큰 힘이 있다면 Qu'est-ce qui est la plus grande force que l'on peut retirer de la vie 그건 spirituelle? 우리의 능력이 아니라고 하는 겁니다. Cette force, ce n'est pas de nous-mêmes. 신앙의 능력은 우리에게 있지 않고 La puissance de la vie spirituelle ne nous appartient pas. 하나님이 우리와 함께 계심에 있습니다. Cela dépendra du fait que Dieu soit 많은 avec nous. 사람들은 자기의 능력으로 목회를 하려고 하지 De nombreuses personnes essaient de faire leur ministère avec leur propre 하나님과 capacité, 마음을 합하려고 하지 mais 않는다고 ils 하는 ne 것입니다. s'intéressent pas de unir leur cœur avec celui 만약에 de Dieu. 우리가 하나님과 마음을 합하면 Si nos cœurs sont unis avec celui de Dieu, 우리가 어디를 가든지 하나님이 이기게 하실 peu 것입니다. importe où nous serons, Dieu nous fera gagner. 무엇을 하든지 하나님이 이기게 하실 Peu importe ce que vous allez faire, Dieu va vous faire 어떤 gagner. 일을 만나든지 하나님이 이기게 Peu 하실 importe 거라는 la situation que nous 다윗의 rencontrerons, Dieu va 지혜와 nous faire gagner. 능력이 전쟁을 이기게 한 게 Ce n'est 아니고 pas la sagesse ni la capacité de David qui a permis de gagner 하나님이 la guerre. 그로 어디를 가든지 이기게 하셨기 Comme 때문에 Dieu a fait qu'il soit gagnant où qu'il se trouvait, 다윗이 믿음의 왕이 될 수가 있었습니다. grâce à Dieu, il pouvait devenir le roi de la foi. 여기 8장 14절에도 보면 Quand on lit 2 Samuel chapitre 8 verset 14, 다윗이 에돔의 수비대를 두되 온 에돔에 수비대를 두니 에돔 사람이 다 다윗의 종이 되니라. 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. 다윗이 어디를 가든지 하나님이 이기도록 C'est 하신 Dieu 겁니다. qui l'a fait gagner tous les jours, peu importe où il 다윗이 était. 어떻게 해서 이 놀라운 능력을 나타냈습니까? Comment David était-il en mesure de montrer telle puissance 다윗이 incroyable? 창을 준비하고 활을 준비한 게 Ce 아니라는 n'est pas 것입니다. grâce aux lances ni l'arc qu'il a préparé. 하나님이 어디를 가든지 이기게 하셨기 Comme peu 때문에 importe où il était, Dieu l'a fait gagner tout le 다윗이 temps. 어떤 사람이냐는 중요하지가 않았다고 하는 것입니다. Il n'était plus important qui est David.
여러분 성경에 사울이라는 왕이 있는데 Dans la Bible, il y a un homme qui se nomme 그는 Saül. 하나님의 은혜를 입어 왕이 됐습니다. Par la grâce de Dieu, lui aussi, il est devenu le 그는 roi. 다윗과 다른 길을 걸었죠. Mais il a pris le chemin qui est différent de celui de 그가 David. 왕이 됐을 때 블레셋 군대가 자기를 치러 왔습니다. Quand il était le roi, les soldats philistins sont venus pour ça. 그러나 사울은 다윗과 다른 방향으로 길을 걸었다라는 거예요. Pourtant, le chemin que Saül a pris était différent de celui de 블레셋 David. 군대가 너무 많았지요. Les soldats philistins étaient très nombreux. 해변의 모래알처럼 많은 군대가 Ils 쫓아오니까 étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il a pris 그는 la fuite, il s'est caché. 숨었습니다. 그는 두려워했다라는 것이죠. Il était terrifié. 왜냐합니까? Pourquoi? 그는 전쟁을 자기가 하려고 했다라는 거예요. Parce que par ses forces, il voulait faire la 그는 guerre. 보통 백성보다 어깨이나 더한 사람이었지만 Saül, il était quelqu'un qui dépassait tout le monde de la tête. 그는 전쟁 앞에서 두려워하고 Mais 떨었습니다. devant la guerre, il était si saisi par la peur. 왜냐하면 자기 힘으로 적군을 물리쳐야만 했기 Car 때문에. il était censé de frapper les ennemis de ses propres forces. 사울의 아들 요나단이라는 사람이 있는데 Saül, il avait un fils qui s'appelait Jonathan. 그는 아버지가 사울인데도 Il avait Saül comme son 그의 père, 마음은 아버지하고 달랐습니다. mais son cœur était différent de celui de son père. 자, 여기 사무엘상 13장에 보시면 Si vous lisez 1 Samuel chapitre 13, 사울이 이스라엘의 왕으로 있을 때 lorsque Saül restait comme un roi d'Israël, 이스라엘 백성과 블레셋이 전쟁이 있을 때마다 chaque fois qu'il y avait la guerre entre les Israélites et les Philistins, 그는 두려워 떨고 있었습니다. il tremblait de peur. 자, 그런데 여기 뭐라고 기록된 13장 5절에 보시면 Si vous lisez chapitre 13, verset 5, 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병거가 3만이요 마병이 6천이요 백성은 해변에 모래같이 많더라. 그들이 올라와서 베다인 동편 믹마스에 진침해. les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Bethaven. 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons et dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길르앗 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 쫓은 모든 백성은 Il 떨더라. y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galate. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. 블레셋 군대가 해변의 모래알같이 많이 공격을 Les soldats 해올 때 philistins venaient pour frapper les Israélites, et ils étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la 사울의 mer. 마음에는 어디에도 하나님의 힘을 의지하는 마음이 없는 거예요. Saül n'avait même pas le moindre cœur de s'appuyer sur la puissance de 블레셋 Dieu. 군대를 보니까 두려워서 떨고 숨었다고 하는 것이죠. Quand ils ont vu les soldats philistins, ils se cachaient et 이때 tremblaient de peur. 당시에 블레셋 사람들이 이스라엘을 어떻게 했느냐면 Voici ce que les Philistins ont fait aux Israélites. 13장 19절에 1 Samuel chapitre 13, verset 19. 때에 이스라엘 온 땅에 철공이 없어졌으니 이는 블레셋 사람이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다 On ne trouvait 하였습니다. point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. 온 이스라엘 사람이 각기 보습이나 삽이나 도끼나 괭이를 벼리려면 블레셋 사람에게로 내려갔었는데 Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc et son oyau et sa hache et sa pêche. 곧 그들이 괭이나 삽이나 쇠스랑이나 도끼나 쇠채찍이 무딜 때에 그리하였으므로 Quand le tranchant des pêches et des oyaux et des tridents et des haches étaient émoussés et pour redresser les 싸우는 aiguillons. 날에 사울과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사울과 그 아들 요나단에게만 있으니 Il arrivait qu'au jour de combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et de Jonathan. Et ils ne s'en
trouvé qu'auprès de Saül et de 왜 Jonathan, son fils. 사울이 두려워했죠? Pourquoi Saül avait-il 왜 peur? 백성들이 두려웠습니까? Pourquoi le peuple avait-il 그들의 peur? 손에는 창이나 칼이 Parce 없었습니다. qu'ils n'avaient de l'épée ni lance dans leurs mains. 이스라엘 나라에는 사울에게 칼이 하나 있고 요나단에게 칼이 하나 Pour le 있었습니다. peuple d'Israël, il y avait une épée pour Saül et une pour Jonathan. 블레셋 군대가 이스라엘이 다시금 일어설 수 없도록 하려고 Les Philistins ne voulaient pas que les Israélites se rétablissent. 이스라엘에 있는 모든 철공들을 다 없애버렸죠. Ils ont fait qu'il n'existait plus de forgerons 그래서 en Israël. 농사를 지으려고 해도 블레셋에 가서 그 농기구를 다시금 벼려와야 했다라는 것입니다. Alors, pour faire la culture aussi, il faut d'abord aller aux Philistins pour aiguiser leurs outils. 어떻게 칼 두 자루를 가지고 해변의 모래알처럼 많은 블레셋 군대를 싸워 이길 수가 Comment serait-il possible 있겠습니까? de gagner la guerre contre les Philistins innombrables comme le sable sur le bord de la mer avec 그래서 seulement 사울은 deux 두려워 épées? 떨었다라는 Par 거죠. conséquent, Saül, il ne pouvait que trembler de peur. 그러나 사울의 아들 요나단이라는 사람이 있었는데 Or, il avait un fils qui s'appelait 네, Jonathan. 요나단은 그렇게 생각하지 Jonathan n'a 않았습니다. pas pensé comme son 자, père. 여러분 사무엘하상 14장 6절에 보시면 Si vous lisez 1 Samuel chapitre 14 verset 6, 요나단이 자기 병기든 소년에게 이르되 우리가 이 할례 없는 자들의 부대로에게로 건너가자 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라. 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre comme d'un grand nombre. 믿음의 사람들은 다른 길을 걸었습니다. Les hommes de la foi ont pris la voie différente. 사울의 아들 요나단은 아버지와 달랐습니다. Jonathan, qui était le fils de Saül, était différent. 물론 그에게도 칼 한 자루가 있었습니다. Il est vrai qu'il avait une épée sur lui, 그 한 자루의 칼로 어떻게 블레셋을 물리칠 수가 있겠습니까? mais avec une seule épée, comment pourrait-il s'emparer de ses ennemis? 그러나 사울의 마음에 없던 마음이 요나단의 마음에 있었죠. Mais le cœur qui n'existait pas au fond de Saül se trouvait dans le cœur de Jonathan. 우리가 저 할례 없는 부대에게로 건너가자. Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. 저희들에게는 약속이 없다라는 거죠. Cela veut dire que eux, ils n'ont pas des 할례는 promesses. 하나님이 이스라엘 백성에게 주셨던 La 약속입니다. circoncision, il s'agit d'une alliance que Dieu a donnée aux Israélites. 저들에게는 하나님이 없고 Eux, ils n'ont pas de Dieu. 내게는 하나님이 있다. Mais pour nous, nous avons 우리가 저 Dieu. 할례 없는 부대에게로 건너가자. Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. 훌륭한 목회를 하려고 하시면 Si vous voulez réussir votre ministère, 하나님이 나와 함께 하심을 믿는 il est la 것인데 question de savoir si nous croyons que 우리가 Dieu m'accompagne. 하나님과 함께 하시면 Si Dieu m'accompagne, 하나님이 우리를 통해서 놀라운 일들을 이루어 갈 겁니다. il accomplira des choses incroyables. 요나단은 그 사실을 믿는 마음이 Dans 있었어요. le cœur de Jonathan, il avait cette foi. 우리가 저 할례 없는 자들의 부대에게로 건너가자. Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. 여호와께서 우리를 위하여 일하실까? Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 Car 아니하였다. rien n'empêche l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre comme d'un grand nombre. 전쟁은 칼로 하는 게 Ce n'est 아닙니다. pas avec l'épée qu'on fait la guerre, 전쟁은 창으로 하는 게 아닙니다. ni avec la lance. 전쟁은 하나님이 하시는 겁니다. C'est Dieu qui fait la guerre. 성공하는 목회가 어떤 사람이시겠습니까? Qui sont ceux qui réussissent dans leur ministère? 목회는 우리가 하는 게 아닙니다. Ce n'est pas nous qui faisons le ministère. 목회는 목사가 하는 게 Ce n'est 아니라 ni pasteurs qui font le 우리의 ministère. 진정한 목자는 바로 예수 그리스도라는 거죠. Notre vrai berger est Jésus-Christ. 우리의 교회를 예수 그리스도가 이끌어야 성공을 할 수가 있는 거죠. Jésus doit diriger notre église pour que nous réussissons. 우리가 목사인데 어떻게 예수님이 우리 교회를 이끌어 가지요? C'est moi qui est le pasteur de mon église. Comment puis-je laisser 네, Jésus 예수님은 diriger 우리 mon 눈에 église? 보이지 않죠. Oui, c'est vrai, Jésus n'est pas visible à nos yeux. 그러나 예수 그리스도의 마음과 우리가 합하면 Mais une fois que mon cœur est uni avec celui de Jésus-Christ, 예수님의 마음과 우리의 마음이 하나로 합하여졌을 때 lorsque mon cœur devient un avec celui de Jésus, 우리는 그 예수 그리스도의 마음을 의지하여 발을 내딛게 je 됩니다. pourrai marcher en m'appuyant sur le cœur de Jésus-Christ. 요나단의 마음에 있던 마음이
Le cœur de Jonathan était différent de 아버지 celui de Saül, 사울에게 있었던 마음하고 달랐습니다. qui était son père. 요나단의 마음에는 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달려 있지 Dans le cœur de 않다. Jonathan, le salut de Dieu, rien n'empêche l'Éternel de sauver en moins d'un petit nombre 전쟁은 comme d'un grand 사람이 하는 nombre. 게 아니다. La guerre ne dépend pas de l'homme. 하나님이 하신다고 그들은 믿었다라는 거죠. Il a cru que ça dépend de Dieu. 그러나 사울은 그렇지가 않았어요. Mais ce n'est pas le cas pour Saül. 칼한 자루를 가지고 해변의 모래알처럼 많은 적군과 싸우려고 하니까 Il devait faire la guerre contre les ennemis innombrables comme le sable sur le bord de la mer avec une seule épée. 그는 두려울 수밖에 없었죠. Il était compréhensible d'avoir peur. 백성들은 적군이 해변의 모래알처럼 밀려오는데 Les ennemis étaient innombrables comme le sable sur le bord de la mer, 그들에게는 창이 없고 활이 없고 칼이 없는 거예요. mais ils n'avaient pas de lance, ni arc, 그래서 ni 숲을 l'épée. 사이에 숨어야 했습니다. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient que se cacher dans 두려워서 les 도망을 buissons. 갔다라는 것이죠. Et ils ont pris peur et fui. 그러나 그들 마음속에 하나님이 계신 걸 믿지 못하기 Comme ils ne 때문에 croyaient pas que Dieu était avec eux au fond de leur cœur, 전쟁을 자기 힘으로 하려고 하다가 결국 도망을 갔다라는 거예요. ils ont tenté de faire la guerre avec leur propre force et fui. 여러분 목회를 우리가 하려고 한다면 Si vous tentez de faire le ministère de votre 네, propre force, 어려움에 처한 성도들을 우리가 이끌고 par exemple, vous essayez de diriger les frères et sœurs qui sont dans les difficultés 질병에 빠져 있는 성도들을 우리가 이끌고 et qui sont atteints de maladies 세상에 빠져 있는 성도들을 우리가 이끌고 et diriger les frères et sœurs qui succombent au monde 우리가 육에 빠져서 허덕이는 성도들을 믿음으로 이끌려고 한다면 et diriger les frères et sœurs qui cèdent au désir du monde. 우리의 목회는 힘들어질 수밖에 없습니다. Votre ministère ne peut que devenir 그러나 compliqué. 우리의 진정한 목자는 예수 그리스도가 아닙니까? Mais notre vrai berger n'est-il pas Jésus-Christ? 예수 그리스도가 우리를 이끌어 주어야 한다라는 거예요. C'est Jésus qui doit nous diriger. 그럼 목자는 어떤 분이 진정한 목회의 길을 걸어가느냐? Qui pourra prendre vraie voie de ministère? 이 교회를 이끄시는 분은 예수 그리스도다. Celui qui dirige cette église, il est Jésus-Christ. 그러면 우리가 예수님과 마음이 하나로 흐르게 됐을 Ainsi, 때 une fois que nos cœurs coulent ensemble avec 외형적으로 Jésus-Christ, 봤을 때는 목회자가 교회를 인도하는 것처럼 de 보이지만 l'extérieur, il nous semble que c'est toujours un pasteur qui 제 dirige l'église. 교회는 예수 그리스도가 인도하게 되고 Mais en vérité, c'est Jésus qui dirige l'église. 우리 안에 예수 그리스도의 마음이 나타났을 때 Lorsque le cœur de Jésus se manifeste en nous, 일하는 모양은 우리처럼 보일지 모르겠지만 de l'extérieur, nous travaillons, 실제로는 예수 그리스도께서 일을 하신다라는 것입니다. mais en réalité, c'est Jésus qui travaille. 이스라엘 백성들이 출애굽을 했습니다. Les peuples d'Israël sont sortis 그들이 d'Égypte. 430년 동안 종살이를 하다가 출애굽을 하게 됐는데 Après 430 ans de servitude, ils ont fini par sortir 그들이 d'Égypte. 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 약속의 땅 가나안으로 향하는 노정에 En quittant l'Égypte au cours de leur chemin pour Canaan, 그들이 지치고 하나님을 향하여 원망하는 마음을 가진 적이 있습니다. à un moment donné, ils étaient fatigués et se plaignaient de Dieu. 그때 아말렉이라는 사람들이 이스라엘을 공격을 하게 됐습니다. À ce moment-là, les Amalécites ont battu les Israélites. 모세가 이스라엘을 이끌고 있을 때 C'est Moïse qui était en train de diriger le peuple d'Israël. 아말렉이 이스라엘을 공격을 하니까 Étant donné que les Amalécites les ont attaqués, 모세가 여호수아에게 전쟁을 하게 Moïse a 합니다. appelé Josué pour faire la guerre. 여러분 잘 알고 계시는 전쟁이 있는데 Vous connaissez déjà la guerre. 외형적으로 봤을 때는 전쟁은 여호수아가 나가서 하게 De 됐어요. l'extérieur, c'était Josué qui était dans le champ de bataille. 그러나 여호수아가 전쟁을 하는데 이스라엘이 점점 전쟁에서 지는 거죠. Mais au départ, l'Israël était en train de perdre. 근데 모세가 손을 높이 들면 Or, si Moïse soulevait la main, 여호수아가 전쟁에서 이기는 거예요. Josué a battu les ennemis. 모세의 손이 내려오면 여호수아가 전쟁에서 Une 지는 fois que 거예요. les mains de Moïse étaient baissées, Josué était 아론과 battu. 훌이 그 상황을 지켜봤어요. Aaron et Hur étaient les témoins de cette situation. 전쟁은 여호수아가 나가서 하고 C'était 있는데 Josué qui était dans le champ de bataille de 실제 l'extérieur. 전쟁은 모세의 손이 들릴 Mais 때 effectivement, 이기고 il faut que les mains de Moïse soient soulevées pour que l'on puisse gagner dans la 모세의 guerre. 손이 내려오면 Pourtant, 지는 거예요. si ses mains étaient baissées, il était 자, 우리가 évident 출애굽기 qu'on était 17장을 battu dans la 읽겠습니다. guerre. Nous allons lire Exode 17, 8절 말씀을 verset 8. 읽겠습니다.
때에 아말렉이 이르러 이스라엘과 르비딤에서 싸우니라. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. 모세가 여호수아에게 이르되 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라. 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. 여호수아가 모세의 말대로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산 꼭대기에 올라가서 Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 Lorsque 이깁니다. Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus 모세의 fort. 팔이 피곤하여 그들이 돌을 가져다가 모세의 아래 놓아 그로 그 위에 앉게 하고 아론과 훌이 하나는 이 편에서 하나는 저 편에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 La main de 아니하니 Moïse était fatiguée, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient sa main, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. 여호수아가 칼날로 아말렉과 그 백성을 쳐서 파하니 Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. 전쟁은 여호수아가 했습니다. C'est Josué qui a fait la guerre. 그러나 여호수아의 힘이 전쟁에서 이기도록 한 게 아니죠. Mais ce n'est pas la force personnelle de Josué qui a fait qu'on gagne dans la 여호수아의 guerre. 칼이 아말렉을 물리치지 않았습니다. Ni était l'épée de Josué qui a battu 네, les 우리 눈에 Amalécites. 보이기는 나아가서 싸운 이는 À 여호수아. nos yeux, c'était Josué qui se trouvait dans le champ de bataille 이제 pour lutter. 여호수아 뒤에서 전쟁하는 이가 Mais 있었어요. il existait quelqu'un qui était en train de lutter 그건 derrière 여호와 Josué. 하나님이시라는 거예요. Il était l'éternel Dieu. 모세의 손이 들리면 이스라엘이 이기고 Si la main de Moïse était soulevée, c'est les Israélites qui 모세의 gagnent. 손이 내려오면 아말렉이 이기는 Et au 거예요. contraire, si la main de Moïse était baissée, c'est les 많은 Amalécites qui 성도들이 gagnent. 세상과 싸워서 이기려고 합니다. De nombreux frères et sœurs cherchent à lutter contre le monde pour le 여러분 gagner. 우리가 세상과 싸워서 이기는 게 아닙니다. Ce n'est pas nous qui battons le monde. 우리를 향하여 하나님의 손이 들리면 우리가 이기는 Si les 것이고 mains de Dieu sont soulevées envers nous, nous serons gagnants. 우리를 향하여 하나님의 손이 내려오면 우리는 질 수밖에 Si 없습니다. les mains de Dieu sont baissées envers nous, nous ne pourrons que perdre dans la guerre. 우리가 어떻게 악한 사탄의 계교를 이깁니까? Comment pourrions-nous battre les ruses malfaisantes de 우리가 Satan? 어떻게 세상을 이길 수가 Comment 있겠습니까? pourrions-nous vaincre le monde? 우리는 세상을 이길 수 Nous ne sommes pas 없습니다. capables de vaincre le monde. 악한 사탄의 계교를 이길 수 Ni sommes-nous 없습니다. capables de vaincre les ruses 많은 malfaisantes de 성도들이 Satan. 정욕을 이기려고 하고 Beaucoup de frères et sœurs, ils cherchent à surmonter les 세상의 désirs de la chair. 쾌락을 이겨보려고 합니다. Ils cherchent à surmonter les plaisirs du 그러다가 monde. 넘어지고 그 속에 빠져서 결국 하나님을 Et 버리는 enfin, 사람들이 certains 있습니다. tombent au cours du chemin et ils finissent par succomber à ces 사단과 choses et 싸움이 abandonner 우리의 Dieu. 손에 있지 않는 걸 Il faut 아셔야 savoir 합니다. que la lutte contre Satan ne dépend pas de 성도들을 nous. 이끄는 것이 우리의 손에 있지 아니함을 알아야 합니다. De diriger les frères et sœurs n'est pas dans nos mains. 우리가 교회를 인도한다고 하는 것이 외형적으로는 우리가 교회를 이끄는 것처럼 보이지만 Nous avons l'impression que nous sommes en train de diriger l'Église en 이 apparence. 교회의 주인은 바로 예수 그리스도고 Et le maître de cette Église est justement Jésus-Christ. 예수 그리스도의 피로 값주고 사신 게 교회지 않습니까? Ce qu'on a racheté par le sang de Jésus-Christ est l'Église. 하나님은 우리에게 이 교회의 성도들을 맡겨 주셨습니다. Dieu nous a confié les fidèles d'Église. 하나님이 세우신 목자가 되어서 우리가 목회자로서 교회를 이끌어갈 때 Étant le berger que Dieu établit, vous allez 우리의 diriger 지혜나 l'Église. 우리의 능력이 교회에 영향력을 줄 수 Ni notre 없습니다. sagesse, ni notre compétence ne peuvent influencer 우리가 l'Église. 좀 부족하고 연약할지라도 Quand bien même nous ayons plein de faiblesses, 하나님의 능력이 우리와 함께 하시면 si la puissance de Dieu nous accompagne, 하나님의 지혜가 우리와 함께 et 하시면 la sagesse de Dieu nous accompagne, 하나님이 권능을 가지고 우리를
도와주시면 Et s'il nous aide avec ses pouvoirs, 우리가 능히 nous, 교회를 이기고 교회를 이끌고 인도할 수가 있다라는 nous 것이에요. pourrons conduire et diriger l'Église. 세상에 빠져 있는 성도들을 이끌어낼 수가 있다라는 거죠. Ainsi, vous pourrez sauver les membres de l'Église qui sont tombés dans le 정욕에 monde. 끌려서 쾌락에 끌려서 죄악에 끌려서 허덕이는 성도들을 인도할 수가 있다고 하는 것입니다. Vous pourrez diriger les membres qui succombent aux désirs charnels, au plaisir et au péché. 칼은 여호수아가 들었습니다. C'est Josué qui a pris l'épée 그 dans sa 칼이 main. 사람을 죽이는 게 아니고 Pourtant, ce n'est pas cette épée qui batte les 그 ennemis. 칼이 아말렉을 죽이는 게 Ce n'est ni 아니고 cette épée qui frappe les Amalécites. 모세의 손이 들렸을 때 결국 여호수아가 이겼다고 했습니다. Comme la parole a dit, lorsque la main de Dieu était soulevée, Josué a 우리를 finalement gagné. 향하여 하나님의 손이 들려 있을 때 Quand la main de Dieu est soulevée envers nous, 우리의 목회가 성공을 할 수가 있는 nous 거죠. pourrons réussir dans notre ministère. 다윗은 훌륭한 하나님의 종이었습니다. David était un serviteur excellent de Dieu. 그가 어떤 사람이었기 때문에 그렇게 복된 길을 걸을 수가 있었습니까? Quel type de personne était-il? Et il a pu prendre ce 그는 chemin de la 하나님과 bénédiction. 마음이 같았다고 했습니다. On dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. 아무도 같지 않았던 마음. Personne n'avait pas le même cœur avec celui de Dieu. 백향목 궁에 있고 J'habite dans une maison de cèdre 하나님의 괴는 휘장 가운데 있구나. et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. 내가 가지고 있는 이 위치가 La position que j'ai 내가 가지고 있는 이 삶이 et la vie que je mène aujourd'hui, 나는 이렇게 여유롭고 평안한데 voilà à quel point je suis à l'aise. 하나님은 너무 초라한 그 휘장 가운데 있네. Alors que l'arche de l'Éternel reste dans une tente très misérable. 다윗은 자기를 낮추고 하나님을 높이려는 마음을 가지게 된 겁니다. David a eu le cœur d'exalter Dieu en s'humiliant. 자기가 살고 있는 백향목 궁보다 Plus que la maison de cèdre où il 더 demeurait, 하나님의 집을 아름답게 세우고자 하는 마음을 가지게 된 겁니다. il a voulu exalter la maison de Dieu. 그 마음이 하나님의 보시기에 너무 기뻤습니다. Ce cœur a beaucoup plu à Dieu. 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 J'ai 합한 자. trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui 그 accomplira toutes 다윗이 mes volontés. 가졌던 마음이 하나님과 한 마음이 Une fois 되니까 que le cœur de David est devenu un avec celui de Dieu, 하나님께서 다윗을 도와주셨습니다. Dieu a aidé David. 하나님께서 요나단을 도와주셨다라는 겁니다. Dieu a aussi aidé 그 Jonathan. 손에 칼이 한 자루밖에 없었지만 Quand bien même il avait une seule épée 여호와의 dans sa main, 구원은 사람의 많고 적음에 달려 있지 않다. rien n'empêchait l'Éternel de sauver au moins 전쟁은 dans un 내가 petit 하는 게 nombre comme dans un grand 아니다. nombre. Ce n'est pas moi qui fais la 전쟁은 guerre, 하나님이 하시는 거다. c'est Dieu qui fait la guerre. 그래서 요나단은 칼 한 자루를 들고 C'est alors que Jonathan il a pu 우리가 저 dire, 할례 없는 부대에게로 viens 건너가자. et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라. Peut-être l'Éternel agira-t-il ou 여호와의 non. 구원은 사람의 많고 적음에 달려 있지 않다고 했습니다. Dieu a dit, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moins 그리고 d'un 그 petit 마음을 nombre comme 가지고 d'un grand nombre. 블레셋 진으로 나아갔을 때 Lorsqu'il marche vers le camp de Philistins, 하나님이 이 요나단을 대신하여 블레셋 군대와 싸워 주셨다라는 거죠. Dieu a lutté contre les Philistins à la place de Jonathan. 하나님께서 여호수아가 전쟁을 하러 나갔지만 C'était Josué qui était sorti pour lutter, 모세의 손이 들려 있을 때 여호수아는 이길 수 있었어요. mais lorsque la main de Moïse était levée, il pouvait gagner. 모세의 손이 내려오면 아말렉이 이기지 않았습니다. Que les mains de Moïse étaient baissées, les 네, Amalécites 우리가 ont gagné. 성공하는 목회를 원하신다면 Si vous voulez réussir dans votre ministère, 우리가 열심히 교회를 이끌고 인도해야 하는 게 아니고 ce n'est pas que je dois m'efforcer de bien diriger l'Église. 하나님의 손이 우리를 향하여 들려 있어야 Il 하는 faut que 거예요. les mains de Dieu soient levées à chaque instant envers nous. 그러면 하나님은 우리를 통해서 놀라운 일을 나타내실 겁니다. Ainsi, Dieu va manifester un grand travail à travers 많은 nous. 사람들이 열심히 노력을 해서 교회를 잘 이끌어 보려고 De nombreuses 합니다. personnes sont en train de faire des efforts pour bien 그러나 diriger 성경은 l'Église. Mais 말하시기를 voici ce que la parole nous dit. 만일
여호와 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 만약에 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠습니까? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 하나님이 만약에 우리 편에 서신다면 Si Dieu est de notre côté, 칼이 한 자루 있어도 문제 없습니다. peu importe que j'ai seulement une seule 예, épée, 여러분 창이 없어도 문제가 없습니다. peu importe que j'ai une seule lance, 예, 군대가 해변에 모래알처럼 물려와도 문제 peu 없습니다. importe que les ennemis soient innombrables comme les sables sur 하나님이 le bord de la 우리를 mer, 위하신다면 말입니다. si Dieu est pour nous. 그러면 하나님은 누구를 위하십니까? Alors, Dieu est pour qui? 하나님이 위하시는 사람은 단 하나입니다. Dieu ne peut qu'être pour un seul type de personne. 바로 그를 위하여 예수 그리스도가 십자가에 못 박히시고 Qui? Celui pour qui Jésus-Christ a été 그의 crucifié, 피로 그를 구원한 사람. celui que Jésus a sauvé avec son propre 다시 sang. 말하면 예수 그리스도의 구속의 은혜로 Autrement dit, par la grâce de rédemption en Christ, 구원함을 받은 사람이라면 s'il est sauvé, 하나님이 반드시 그를 위하십니다. Dieu sera forcément pour lui. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주시니까 Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui 그 l'a livré 아들과 pour nous tous, 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느뇨 하셨습니다. comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 만약에 우리가 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원을 Si nous 받았다면 avons reçu le salut par le sang précieux de 하나님은 Jésus, 당신에게 있는 모든 것으로 우리에게 주실 것입니다. Dieu va nous donner toutes choses. 그 사실을 믿는 사람, Celui qui croit cela, 그는 하나님이 나를 위하시는 걸 믿는 사람이에요. il est celui qui croit que Dieu est pour lui. 목회자들은 어떤 믿음이 필요하냐? Quelle foi un pasteur a-t-il besoin? 하나님이 나와 함께 하심을 믿어야 합니다. Il doit croire que Dieu est avec 그 lui. 사람은 어떤 믿음이 그 안에 자리를 잡습니까? Alors, quelle foi va encore s'installer 예수 dans son cœur? 그리스도의 보혈의 피가 나를 영원히 죄에서 온전케 하셨다. Le sang de Jésus m'a rendu parfait éternellement. 그 사실이 마음에 분명하면 Si cela est clair dans son cœur, 하나님은 반드시 우리를 위하십니다. il est certain que Dieu sera pour lui. 그게 바로 진정한 목회의 C'est ça 힘이랍니다. qu'il s'agit de la puissance véritable d'un 하나님은 ministère. 나를 위하신다. Dieu est pour moi. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 그 사실이 우리 마음에 분명하게 자리를 잡으면 Si cette parole prend la place dans notre cœur, 우리는 칼이 한 자루여도 문제가 peu 없습니다. importe que nous ayons seulement un seul épée, 우리는 굴레셋 앞에 서도 문제가 없습니다. même devant les Philistins, aucun problème. 그들이 해변에 모래알처럼 밀려올지라도 문제가 없습니다. Peu importe que les ennemis soient innombrables comme les sables sur le bord de la 많은 mer. 성도들이 죄 속에 빠지고 Quand bien même beaucoup de frères et sœurs succombent au péché, au désir, au monde, 육체의 정욕에 자기를 내어주고 산다고 할지라도 au désir de la chair, 우리가 그들을 그곳에서 건질 힘은 없는 것입니다. nous-mêmes, nous n'avons pas la force de les en délivrer. 그러나 하나님이 우리를 위하시면 Néanmoins, si Dieu est pour nous, 하나님의 능력은 능히 그들을 어두움에서 죄악에서 절망에서 건져내신다라는 la force de Dieu est plus que capable de nous sauver d'obscurité, de vice, de 많은 désespoir. 목회자들이 교회를 이끌어가면서 Plusieurs pasteurs dirigent l'Église 하나님의 능력보다 자기의 능력을 더 앞세우고 있고 en mettant leur propre capacité en avant plus que la capacité de Dieu. 하나님의 지혜보다 자기 지혜를 더 앞세우고 Et 있고 mettent leur propre sagesse en avant plus que la sagesse de Dieu. 하나님의 능력을 믿지 못하는 목회자들이 있다고 하는 Il y 거예요. a plusieurs parmi les pasteurs qui ne croient pas à la puissance de 그 Dieu. 목회는 반드시 실패합니다. Ce ministère ne peut que échouer. 우리는 많은 지혜를 가져야 되는 게 아닙니다. Ce n'est pas que nous avons besoin de beaucoup 많은 d'opportunités. 지식을 쌓아야 Ce 되는 게 n'est ni 아닙니다. que nous devons entasser beaucoup de 목회자는 connaissances. 하나님이 나를 위하심을 믿어야 합니다. Un pasteur doit croire, Dieu est pour moi. 그 사실을 믿는 자, Celui qui croit ce fait, 바로 그가 하나님과 마음이 같은 사람이에요. c'est lui qui est selon le cœur de Dieu. 예수 그리스도의 보혈의 구속의 은혜를 믿는 사람, Celui qui croit à la grâce de la rédemption des sangs de Jésus-Christ, 그들은 반드시
반드시 하나님이 그와 함께 하심을 믿는 사람이에요. Il est celui qui croit que Dieu l'accompagne 그러면 100%. 그 예수 그리스도의 함께 하심이 우리의 능력이 돼서 Alors c'est Jésus-Christ qui nous accompagne devient mon aide. 우리는 누구를 만나든지 담대하게 하나님으로 인하여 승리를 할 수 있는 것입니다. Quiconque je rencontrerai, je serai courageux et vainqueur à travers Dieu. 시편 말씀을 한 구절 읽겠습니다. Lisons Proverbe 16. 죄송합니다. 잠언 16장입니다. Lisons Proverbe 16. 잠언 16장 Proverbe 16, verset 7. 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 하시느니라. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses 저는 ennemis. 아침에 일어나서 잠언 16장 7절을 읽었습니다. Ce matin, je me suis réveillé et j'ai lu cette parole. 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 Quand l'Éternel 하시느니라. approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. 우리가 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살면 Si nous menons une vie qui plaît à Dieu, 혹시 우리에게 원수가 있을지라도 peu importe que j'ai des ennemis, 하나님이 그 원수로 인하여 나와 화목하게 해 주신다라는 Dieu va faire en sorte que même des ennemis trouvent la 우리가 paix avec nous. 원수와 화목하려면 얼마나 Si 어렵겠습니까? nous devons nous efforcer de avoir la paix avec nos ennemis, 우리가 il nous sera 원수와 difficile 화평을 맺으려고 하면 얼마나 de 어렵겠어요? chercher à avoir la réconciliation avec nos 우리를 ennemis. Ce sera 대적하고 compliqué 거스리는 pour nous. 사람이 있을 때 Quand on a des adversaires qui s'opposent à nous, 우리는 그들과 화목하려는 마음을 많이 갖지요. souvent, vous cherchez à avoir la paix avec eux. 내가 어떤 말을 해야 하나? Vous allez 내가 réfléchir de 어떻게 quoi vous 그를 allez 위하여 dire 내 자신을 ou 희생해야 comment 하나? vous devez vous sacrifier pour 그렇게 ces gens. 해서 원수와 화목하는 게 Mais ce 아니라는 n'est 거예요. jamais ainsi que vous aurez la 내가 하나님을 réconciliation avec 기쁘게 les ennemis. 하는 마음을 가질 때 Quand vous aurez le cœur qui plaît à Dieu, 하나님이 우리 주위에 있는 많은 원수들을 향하여서 qu'est-ce que Dieu va faire pour les adversaires autour de vous? 하나님께서 화평하도록 만들어 주신다라는 Il va travailler pour eux afin qu'ils aient la paix 많은 avec vous. 사람들은 이 지혜의 사실을 알지 못하기 Comme il y a 때문에 beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette sagesse, qui est la 자기 vérité, 힘으로 자기 능력으로 원수와 화평을 ils 맺으려고 하는 cherchent à 겁니다. avoir la paix avec les adversaires de leur propre 성도들을 force et 이끌 capacité. 때 여러분의 능력으로 성도들을 Quand 이끌지 vous 마십시오. dirigez vos membres de l'Église, ne le faites pas 예, avec vos 저희들 propres 교회에 forces. 나오는 수많은 De 성도들은 nombreux frères et sœurs qui viennent à l'Église, 각자의 마음을 가지고 교회를 나옵니다. ils viennent avec leur propre cœur. 그들은 때로 목회자들을 원망도 합니다. Des fois, ils en veulent à leur 성도들을 propre 향하여 pasteur. 불평도 합니다. Et se plaignent de leurs 우리가 propres 그 frères et 마음을 sœurs. 어떻게 화목하게 할 수 있겠습니까? Comment pourrons-nous diriger tous ces 우리가 cœurs en 하나님을 harmonie? 기쁘게 하는 삶을 산다면 Si nous menons une vie qui plaît à Dieu, 하나님이 원수라도 우리와 화목하게 Dieu a 하신다고 dit 하지 qu'il nous 않았습니까? donnera la vie où nous serons en harmonie avec, même avec 진정한 les ennemis. 목회의 지혜는 La vraie sagesse de notre ministère, 우리가 무엇을 갖추고 다듬는 것이 il 아니라는 ne 것이 s'agit pas de posséder quelque chose ni se dresser bien. 여러분이 정말로 성공하는 목회의 길을 걷고자 하시면 Si vous voulez réellement réussir dans votre 오늘 ministère, 자문에 기록된 comme 말씀처럼 la parole que nous avons lue dans le 사람의 livre de Proverbes, 행위가 하나님을 기쁘시게 하면 했습니다. quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, 하나님은 무엇을 기뻐하십니까? alors que plaît à Dieu 하나님과 le plus? 마음이 같은 걸 기뻐하십니다. Dieu est content du cœur uni 내가 avec Dieu. 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. 하나님의 마음과 다윗의 마음이 Comme le 같으니까 cœur de Dieu est celui de David était de 하나님이 même, 다윗을 통해서 당신의 뜻을 다 이루게 하지 않았습니다. Dieu a accompli toutes ses volontés à travers 우리가 David. 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살면 Si nous menons une vie qui plaît à Dieu, 예, 우리 주위에 있는 수많은 원수들로 하여금 tous les ennemis qui sont autour de nous, 하나님이 우리와 화목하도록 하신다라는 거예요. Dieu va les faire avoir la paix avec 우리 nous. 앞에 닥치는 많은 문제가 있지만 Il y a plein de problèmes qui nous 그 envahissent. 문제는 우리 눈에 보이기 때문에 Comme ce sont des problèmes visibles, 우리가 해결하고 그걸 nous 해쳐야 nous disons 한다고 que nous devons 생각합니다. régler ce problème nous-mêmes et nous devons nous 그러나 그 débrouiller. 문제를 완벽하게 해결하실 수 있는 Mais 분은 celui qui peut régler ce problème à la perfection 우리를 구원하신 전능하신 n'est que 하나님이십니다. Dieu Tout-Puissant.
qui nous a sauvés. 우리가 그분을 기쁘게 하는 삶을 살면 Si nous menons la vie qui lui plaît, 하나님이 원수라도 화목하게 Dieu 하신다. dispose favorablement à son égard même ses ennemis. 16장 8절 Proverbe chapitre 16, verset 8. 적은 소득이 의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸하는 것보다 나으니라. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. 사람의 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와시니라. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. 우리가 그 길을 계획하지만 Nous méditons notre propre voie, 결국 그 걸음을 인도하는 이는 하나님이십니다. mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. 목회는 우리가 하는 게 아니죠. Ce n'est pas nous qui font le ministère, 하나님이 하시는 c'est Dieu qui le fait. 성공하는 목회가 뭡니까? Quel est le ministère réussi? 하나님이 우리 교회를 다스리게 하는 Il s'agit de 것입니다. laisser Dieu gouverner l'Église. 하나님이 우리를 다스리도록 하는 Il s'agit 것입니다. de laisser Dieu nous diriger. 우리가 먼저 하나님의 다스림을 받으면 Si nous laissons Dieu diriger notre 하나님이 vie d'abord, 우리에게 속한 성도들을 이끌어 주실 것입니다. Dieu va diriger les membres de notre Église. 목회를 하는 대부분의 목회자들이 La plupart des pasteurs qui font le ministère, 만약에 하나님을 제하고 ils laissent Dieu de côté 내 목회의 은사로 성도들을 이끌려고 한다면 et dirigent l'Église avec leurs propres dons seuls. 우리는 반드시 실패할 것입니다. Ils vont forcément échouer. 그러나 하나님이 우리 성도들을 이끌도록 하신다면 Mais si nous laissons Dieu 그 diriger les frères et 목회는 sœurs, 반드시 성공하겠죠. ce ministère ne peut que réussir. 사무엘하 7장에 다윗이 왜 하나님께 아름다운 삶을 얻게 됐습니까? Dans 2 Samuel chapitre 7, comment David il a pu se procurer une vie 자, belle? 우리가 본문으로 다시 돌아가서 Retournez 사무엘하 7장 2 Samuel. 다윗이 하나님과 마음이 같아졌는데 David, il a eu le même cœur avec celui de Dieu. 그는 백향목 궁에 있지만 하나님의 궤는 휘장 가운데 있다 하였는데 Il se disait, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. 하나님이 이 사실을 너무 기뻐하셨습니다. Dieu était très content de ce cœur. 그래서 8절에 Alors, verset 8, 사무엘하 7장 8절 2 Samuel chapitre 7, verset 8. 그러므로 이제 내 종 다윗에게 이처럼 말하라. 만군의 여호와께서 이처럼 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데서 취하여 내 백성 이스라엘의 주권자를 삼고 Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께 있어 내 모든 대적을 내 앞에서 멸하였은즉 세상에서 존귀한 자의 이름같이 내 이름을 존귀케 만들어 주리라. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. 참된 목회자는 Un vrai ministre, 자기를 위하여 자기가 일하는 게 아닙니다. il ne travaille pas pour sa propre personne. 오늘 성경에 뭐라고 기록합니까? Qu'est-il écrit dans la parole? 하나님이 Aujourd'hui, 다윗을 목자 장으로 세우시고 Dieu a établi David comme le chef des bergers. 하나님은 다윗을 세워서 이스라엘의 목자로 삼으시고 Dieu a établi David comme le berger d'Israël. 세상의 존귀한 자의 이름같이 내 이름을 존귀케 만들어 주신다고 Il 했어요. a dit, comme des grands, je rendrai ton nom grand comme le nom des grands qui sont 다윗이 sur la 자기를 terre. 높이는 게 아닙니다. Ce n'est pas que David cherche à s'exalter, 하나님이 다윗을 세상에서 가장 존귀하게 mais 해주시겠다는 plutôt que Dieu va rendre son nom plus grand sur la terre. 놀랍지 않습니까? N'est-ce pas merveilleux? 하나님이 나를 존귀케 하시면 Si Dieu rend mon nom grand, 저는 존귀한 자가 되는 거죠. mon nom ne pourra que 하나님이 devenir 우리를 grand. 존귀케 하면 Si Dieu rend notre nom 예, grand, 우리 교회가 복을 il est 받습니다. compréhensible que 우리 l'Église soit bénie. 성도들이 복을 Les 받는다. membres de l'Église seront 여러분 bénis. 우리 교회가 왜 복받는 교회가 되겠습니까? Pourquoi notre Église sera-t-il bénie? 하나님이 우리 교회를 복되게 하시기 때문입니다. C'est parce que Dieu fait que nous soyons bénis. 하나님이 우리 목회를 복되게 하시기 Et que 때문입니다. Dieu fait que notre ministère soit béni.
다윗을 존귀케 하실 하나님, Dieu qui a rendu le nom de David 온 grand, 세상 위에 존귀한 이름으로 만들어 주겠다고 하신 하나님, Dieu qui a dit qu'il va faire que son nom soit grand sur la terre. 그 하나님이 우리를 존귀한 자로 만드시면 Si ce Dieu rend aussi notre nom grand, 우리도 존귀한 사람이 됩니다. alors notre nom sera aussi grand. 우리의 목회도 존귀한 자의 목회가 될 Notre 겁니다. ministère sera comme des gens de ministère 그래서 de celui 바울은 qui a un 간증했습니다. grand nom. Pour cela, Paul 나의 il a 나된 rendu le 것은 témoignage. 하나님의 은혜라고 말입니다. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. 성공한 목회가 우리의 지혜와 능력이 아니라 Ministère réussi ne vient pas de notre capacité 우리를 향하신 하나님의 은혜라는 ni de 사실이죠. notre intelligence, mais plutôt il s'agit de la grâce de Dieu. 우리가 envers 하나님과 nous. 마음을 Si 합하면 nous unissons notre cœur avec celui de 우리의 Dieu, 마음이 하나로 하나님과 연결이 une fois que 되면 notre cœur est connecté avec celui de 능력은 Dieu, 하나님이 우리를 통해서 나타내실 거라는 c'est à Dieu d'exercer ses puissances à travers nous. 우리가 상석에 오르지 않아도 Quand bien même je ne cherche pas les 우리가 premières 우리를 places, 높여서 인정받지 않아도 que je ne cherche pas à m'exalter pour être 하나님이 renommé, 우리를 존귀케 하시기 때문에 comme Dieu rend mon nom grand, 우리는 존귀한 자가 될 수밖에 없는 거죠. nous ne serons qu'exaltés. 많은 목회자들은 목사로서 갖춰야 될 자격이 있다고 믿는지 모릅니다. Peut-être que des pasteurs pensent qu'il existe les qualités qu'il faut en tant qu'un pasteur. 좋은 신학교를 나와야 Il faut 하고 sortir diplômé d'une 예, bonne 좋은 école 학식을 théologique. 쌓아야 하고 Il faut connaître autant 여러분 de 좋은 connaissances. 언어를 구사해야 되는 게 Donc ce n'est 아닙니다. pas que nous devons maîtriser 여러분 plusieurs 우리에게 langues. 필요한 건 오직 하나님의 능력뿐입니다. Ce qu'il faut pour nous n'est que la puissance de Dieu. 그 능력은 하나님과 내가 연결이 됐을 Une fois que 때 nous sommes connectés à Dieu par cette 우리를 puissance, 통해서 하나님의 능력이 나타나시는 cette 거죠. puissance de Dieu sera manifestée à travers nous. 지혜는 우리에게 있지 않습니다. La sagesse ne se trouve pas chez nous. 하나님은 분명 오늘 이 말씀을 통해서 À travers cette parole, 전쟁은 사람의 많고 적음에 있지 않습니다. la guerre ne dépend pas du nombre 전쟁은 de soldats. 하나님께 있습니다. Cela plutôt dépend de Dieu. 그가 우리를 도우시면 이기는 것이고 S'il nous aide, nous 그가 gagnons. 우리를 돕지 아니하면 이길 수 없습니다. S'il ne nous aide pas, nous ne 많은 pourrons pas gagner. 사람들은 자기의 능력 안에 전쟁의 성패가 달렸다고 믿는다라는 De 거예요. nombreuses personnes pensent que le résultat de guerre dépend de leurs propres compétences. 그것만큼 어리석고 미련한 길이 없습니다. C'est une pensée vraiment insensée. 우리는 하나님의 말씀을 전하는 전도자들. Nous sommes les évangélistes qui prêchent la parole 우리가 de Dieu. 만약 성공의 목회의 길을 걷기를 Si nous voulons 원한다면 prendre le chemin réussi de ministère, 우리는 모든 걸 내려놓고 nous devons déposer toutes choses. 하나님과 마음을 Nous 합하여야 devons 됩니다. unir nos cœurs à celui de Dieu. 하나님의 마음과 내가 합한 마음이 되면 Une fois que nos cœurs sont connectés avec 다윗을 복주시는 하나님, Dieu qui bénit David, 예, 요나단을 복주시는 하나님, Dieu qui bénit Jonathan, 바로 우리 목사님들에게 복을 베풀어 주실 것입니다. ce même Dieu va vous rendre la 그러나 bénédiction. 우리가 하나님과 다른 마음을 가지고 있으면 Or, si nous avons le cœur qui est différent de celui de 결국 Dieu, 우리는 도망가야 하고 nous finirons par nous enfuir, 숨어야 하고 nous cacher. 전쟁에서 실패를 맛볼 수밖에 Nous ne 없을 pouvons 것입니다. que échouer dans la guerre. 하나님의 능력이 우리 속에 나타나기를 원하신다면 Si vous voulez que la puissance de Dieu se manifeste en vous, 우리의 마음이 하나님과 합하여야 된다는 사실이 바로 진정한 목회의 길이라고 je veux vous 말씀드리고 dire qu'il est 싶습니다. la question d'avoir le même cœur avec celui de Dieu. Et c'est ça qui est le vrai chemin de ministère réussi. 다 같이 기도드리겠습니다. Prions. 하나님 아버지 감사합니다. Seigneur, merci. 하나님께서 우리에게 참 목회의 길을 가르쳐 주시고 Vous nous avez appris vrai chemin de ministère. 하나님과 한 마음이 되었을 때 Quand nous avons le même cœur avec celui de 하나님의 Dieu, 능력이 나타나서 la puissance de Dieu se 우리를 manifeste 이끄시고 인도하신다고 말씀하셨습니다. pour nous diriger. 우리 모든 목회자들의 마음 속에 Dans le cœur de tous les ministres, 우리의 능력이 다 que 감추어지고 toutes leurs propres capacités soient 하나님이 cachées 나타나서 성도들을 복되게 하게 해주시기를 바랍니다. et que Dieu se manifeste pour bénir les membres de l'Église. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. 아멘. 감사합니다. Merci beaucoup.